ये कैसी तेरी खुदगर्जी। शमशेर को हीरो मानने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द सरेंडर करने वाले हैं महक और उसकी फैमिली उसके आगे। मैं तो उसको हीरो मानता नहीं हूं, तो मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बात करेंगे आज हम कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 3 की रिव्यू करेंगे, और साथ ही साथ हम इसकी एपिसोड 4 में आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जा रहा है। अच्छी रेटिंग्स आ रही हैं और यूट्यूब पर भी इसके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ आ रहे हैं। रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैंने जो पहली वीडियो लगाई उस पर भी काफ़ी लोगों ने मुझे तनकीद भी की, डीएम में आकर और कमेंट सेक्शन में भी। लेकिन एनी हाउ चलता है, आप लोगों को पूरा हक है कि आप अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें, और ऐसा करते ही रहेगा। एपिसोड 2 की बात करते हैं। सबसे पहले तो एपिसोड 2 स्टार्ट हुई और 5-7 मिनट पहले ही जो है वो ज़ाया किए गए, क्योंकि पिछली ही एपिसोड हमें दिखाई गई। पिछली एपिसोड के जो लास्ट 1-2 सीन थे वो एरवाई डिजिटल ने हमें दिखाए। महक के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि महक पिछली एपिसोड के लास्ट सीन में हमने नज़र आया था कि वो चली गई थी शमशेर के साथ। ज़बरदस्ती तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक दबाव के तहत ही शमशेर उसे लेकर चला गया था, और यही बहस चल रही थी महक के घर भी। महक की फूफा हमें ये कहती हुई नज़र आई कि महक तो खुद गई है, लेकिन वहाँ पर उसका मुँह बंद करा दिया महक की माँ ने। और फिर इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। पुलिस में इन लोगों ने कंप्लेंट की। खैर पुलिस की कंप्लेंट इन लोगों को उल्टी ही पड़ी है। महक तो वापस आ गई घर पर, और उसने आते ही अपने अबू को बोला कि मैं जो आपका भरोसा लेकर गई थी, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। महक ने खुद जाने का फैसला किया। एक ब्रेव आप कह सकते हैं, उसने स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन उसके वहाँ जाने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा तो नहीं हुआ, और ना ही कुछ ऐसी उसने कुछ मूव खेली वहाँ पर जाकर कि हम कह सके कि उसके जाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। सो महक के वहाँ पर जाने वाली मूव भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं। इससे उल्टा नुकसान ही इन लोगों को हुआ है कि लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं, और इसकी अपनी फुप्पो भी उस पर उंगली उठा रही है कि वो तो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है। खैर फिर नेक्स्ट ही सीन में हम लोगों को नज़र आई एक चीप हरकत, इंतहाई घटिया, बिलो द पार हरकत हमें नज़र आई शमशेर की, जब उसने पुलिस को भिजवा कर महक के अबू को उठवा लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बेबसी वाला काफ़ी ज़्यादा सीन था। ये महक बेचारी देख रही होती है, और वहीं पर शमशेर भी मौजूद होकर ये तमाशा देख रहा होता है, अपने दिल को तसल्ली दे रहा होता है। ये तो प्योरली ब्लैक मेलिंग है। और फिर वो उसके अबू को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं, थप्पड़ देकर मारते हैं। वो उनसे कहता है मैं शरीफ बंदा हूँ यार, मैं टीचर हूँ, कुछ तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो, मैं एक शरीफ घराने से बिलोंग करता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला जो है ना, वो तो बस क्या कहें। ऐसे पुलिस वाले भी हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, जो किसी अमीर ज़ादे को वो हमें कहता हुआ भी फ़ोन पर नज़र आया कि अदालत भी आपकी, थाना भी आपका, ये इंस्पेक्टर भी आपका। मैं और उसके अंकल थाने में भी आए, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले ने उसे रूडली कह दिया कि गेट आउट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बेबसी वाले सीन तो काफ़ी ज़्यादा तरस भी आ रहा था मुझे महक पर, यानी कि दुर्फिशा पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल के ये सीन थे। महक काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और वहाँ पर उसकी बहन ने उसे आकर मशवरा दिया कि अगर कोई बचा सकता है अबू को, कोई जेल से बचा सकता है, तो वो तुम ही हो जो बचा सकती हो अबू को, और कैसे बचाना है ये तुम खुद समझदार हो। और फिर महक ने कॉल की शमशेर को, और शमशेर ने यहाँ पर उसकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया, और उसे कहा कि मेरा प्यार से नाम लो। तकरीबन 4 मरतबा उसने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 मरतबा उसने कहा कि प्यार से मेरा नाम लो। तब जाकर उसके बड़ा दिल की ठंडी हुई, और उसने कहा कि सुबह तुम्हारे अबू वापस आ जाएंगे। काफ़ी मासूमाना अंदाज में महक कह रही थी शमशेर को कि मेरे अबू जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और दवाइयाँ उनके पास नहीं हैं, आप प्लीज़ उसे छुड़वा दें। मिन्नतें कर ली थी, लेकिन शमशेर के दिल में उसके अबू के लिए ज़रा भी रहम नहीं था। उसे अपने ही खुदगर्जी पड़ी हुई थी। अब शमशेर की गुंडागर्दी पर मैंने पिछली जो वीडियो थी उस पर भी बात की थी, और काफ़ी लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं किसी भी तौर पर हीरो मानने वाला नहीं हूँ शमशेर को आगे चलकर। ये जो कर रहा है, आप इसे एक खुदगर्जी का नाम देंगे कि ये तो खुदगर्ज है, बाद में ये सबक सीख जाएगा, बाद में ये सुधर जाएगा। अभी ये जो कर रहा है, क्या वो सिर्फ उसकी खुदगर्जी है? बिगड़ा हुआ बच्चा है, शोना मोना बच्चा है, हम ये कहकर उसे माफ़ कर देंगे? नहीं,
یہ جو کر رہا ہے یہ ہراسمنٹ میں نہیں آتا. کسی کا پیچھا کرنا, کسی کے گھر چلے جانا, کسی کو اس طرح زبردستی بلیک میل کرنا, کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ آپ اگر اسے کہیں گے یہ چھوٹا موٹا ضدی بچہ ہے تو آپ بے شک کہتے رہیں, میں تو اس سے کرائم کہوں گا. اٹس کرائم, اور یہ کرائم ہی ہے. آپ کسی سے بھی مجھ سے نہ پوچھیں, میری بات نہ مانیں, کسی بھی اچھے کچھ وکیل سے کسی سے پوچھ لیں, قانون سمجھنے والے سے پوچھ لیں, کسی سمجھدار بندے سے جا کر پوچھ لیں. دس از ناٹ معصومانہ ضدی, یہ ضد نہیں ہے, یہ ایک کرائم ہے. اٹس اے کرائم. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈرامہ آگے چل کر اس سب کو انکریج کرے گا, ڈسکریج کرے گا, کیا کرے گا, یہ تو دیکھنا ہوگا, ہمیں اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے, چینل کی طرف سے اسٹرانگلی ڈسکریج کیا جائے. اور پھر اس ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا آگے چل کر کہ پولیس والے خود آ کر چھوڑتے ہیں میک کو اس کے گھر. اور یہاں پر ایک چیز اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جو پیچھے بابے سمجھ کھڑے ہوتے ہیں باتیں کرنے والے, وہ پرماننٹلی ہی جب وہ اسے لے کر جا رہے تھے پولیس والے تب بھی وہیں تھے, رب بھی وہیں ہیں. کیا ان کا کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور ایک اور بھی چیز ہمارے ڈراماز میں کافی زیادہ مجھے دیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی اس قسم کی مثال کے طور پر کسی پر ایسا الزام لگایا جائے تو یہی محلے والے کہتے ہیں کہ ہم شریفوں کا محلہ ہے, یہاں سے چلے جاؤ. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ پورے محلے کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں آپ. سب سے پہلے تو اتنے عرصے سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے, ان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. الٹا اس قسم کی باتیں نان سینس ہے, یہ ٹوٹلی نان سینس. خیر کافی زیادہ ایموشنل. پھر نیکسٹ سین ہم لوگوں نے دیکھے مہک کے ابو کافی زیادہ ڈرے سہمے ہوئے ہوتے ہیں, کافی زیادہ وہ ڈسٹربڈ ہمیں نظر آئے, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کرنا میرا جرم ہے, میرا جرم صرف ایک ہے کہ میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, ان کو کوئی بھی آ کر بلیک میل کر لے گا, کوئی بھی آ کر اٹھا لے گا, میرا صرف جرم ہے. تو یہی صرف ایک جرم ہے. کافی زیادہ ڈسٹربنگ یہ سین تھا اور کافی زیادہ ان پر ترس بھی آ رہا تھا. یہاں پر ایکٹنگ کا کریڈٹ میں ضرور دوں گا شہود علوی صاحب کو, کافی زیادہ زبردست قسم کی انہوں نے اس ایپیسوڈ میں ایکٹنگ کی, کمال کی ایکٹنگ تھی اور بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمنس انہوں نے دی. تو ہیٹس آف ٹو شہود علوی, یہاں پر ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. اب اپنی یہ بدنامی دیکھ کر کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں مہک کے گھر والے بھی اور مہک بھی, اور اس سے کافی زیادہ پریشان ہے. اور مہک کے ابو اور اس کی امی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہم مہک کی شادی کروا دیں احسن کے ساتھ, اور انہوں نے فی الحال یہ ڈیسیژن لیا ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ پر یہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں. یہاں پر جلدی سے بات کر لیتے ہیں جو شمشیر کی فیملی ہے اس کی. شمشیر کی فیملی بھی کافی زیادہ اس سے خوشی نہیں ہے, اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شمشیر کو روک سکتا ہے تو وہ اس کے ابو ہیں. شمشیر کے ابو اس شادی سے قطعی طور پر بھی راضی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوور مڈل کلاس لڑکی ایک گندا خون میں اپنی نسل میں شامل نہیں ہونے دوں گا بھائی. اور ہم لوگوں کو جو ان کی بھابھی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں کہ اگر شمشیر کے ابو اپنی ضد پر آ گئے نا تو وہ شمشیر جیسے 10 کو بھی جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا سکتے ہیں. تو اگر میں اگر ہوں مہک کے ابو کی جگہ تو میرے خیال میں تو ان کے لیے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ وہ جا کر شمشیر کے ابو سے ملیں, ان سے ہیلپ لیں, وہی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تو کچھ ایپیسوڈ اس کے ایپیسوڈ 2 ہی تھی. اوور آل اٹ واز اے ویری گڈ ایپیسوڈ, ایکسیلنٹ ایپیسوڈ. کافی زیادہ زبردست قسم کا ہمیں سین نظر آیا, ایکسیلنٹ رسپانس مل رہا ہے اس ڈرامہ کو. مجھے اس ڈرامہ سے پرابلم کچھ بھی نہیں ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جو گنڈا گردی ہو رہی ہے, اس کو ڈسکریج کیا جائے. ایکٹنگ کی اور بات کر لیں تو دانش پرفارمنگ ویل, ایکسیلنٹ ایکٹنگ ہے اس کی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کی تعریف کی تھی. اور اس کے علاوہ دورف کیا کمال کی پرفارمنس دے رہی ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس نے ایکٹنگ کو نیل اٹ, اور اس ایپیسوڈ میں وہ کافی زبردست قسم کی ہمیں ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آئی. تو پرفارمنسز آر ایکسیلنٹ, ڈرامہ اسٹوری بھی کافی زیادہ ایکسائٹنگ نظر آ رہی ہے. سو آگے یہ ڈرامہ کافی زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہوا ہمیں یقیناً نظر آنے والا ہے. اب بات کر لیں گے کچھ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں نظر آئے گی آپ کو اور بھی زیادہ ڈرامائی چیزیں, کیونکہ مہک کے گھر والوں نے کر لیا ہے شادی کا فیصلہ مہک کی, ناٹ ود شمشیر بٹ ود احسن. شمشیر کے ابو اپنے بھائی یعنی کہ ریحان سے جا کر بات کریں گے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں احسن کے ساتھ. منگنی تو ان لوگوں کی آلریڈی ہو چکی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ جو شمشیر ہے وہ پھر پیچھے ہٹ سکتا ہے. تو یہ بیسٹ پاسبل سولوشن ہے ان لوگوں کی نظر میں, اور اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. احسن کی جو امی ہیں وہ تو ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ پھبے کٹنی قسم کی نظر آئی ہیں, اور وہ اس کے قطعی طور پر بھی خوش نہیں ہوں گی. لیکن اینی ہاؤ یہ سب لوگ ایگری کر جائیں گے شادی کرنے کے لیے, اور دلہن بنی ہوئی بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی دورفشاں, اور کافی کمال کی وہ لگ رہی ہوتی ہیں, معصوم لگ رہی ہوتی ہیں دلہن کے گیٹ اپ میں. اور احسن کو بھی اس کی محبت ملنے جا رہی ہے. احسن کی محبت ہے مہک,
लेकिन काफ़ी डम है वो। एहसन स्टैंड नहीं ले पाया अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी मंगेतर के साथ वो खड़ा नहीं हो पाया। अपनी मंगेतर को एक गुंडे के साथ जाता हुआ उसने देख लिया, लेकिन उसकी मदद करना मुनासिब नहीं समझी, उसकी कॉल अटेंड करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे उसकी मंगेतर के साथ शादी होने जा रही है, क्योंकि वो उससे प्यार भी करता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का मोमेंट है। शेरवानी भी पहना हुआ भी नज़र आया, लेकिन उसके ख्वाबों पर पानी फेर दिया शमशेर ने आकर, और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता हुआ भी नज़र आया। घर से पकड़ कर बाहर फेंक कर ऊँचा ऐलान किया कि महक है तो सिर्फ मेरी। वहाँ पर मोहल्ले वाले भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। मोहल्ले वाले भी अब उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे। तो होप्स हो कि वो महक के घर वालों की तरफ उंगली ना उठाएं, उनको काफ़ी ज़्यादा, वो ऑलरेडी परेशान हैं, उन लोगों को और ज़्यादा परेशान ना करें। इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो जाएं कि महक के घर वाले, और जो उन्होंने एक प्लान सोचा था कि शायद इस तरह हम अगर शादी करवा देंगे महक की तो हम छुटकारा पा सकते हैं शमशेर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो चुका है। तो अब उन लोगों के लिए और भी मज़ीद परेशानियां होंगी, और इसका रिएक्शन क्या देगा शमशेर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहले तो उसने महक के अबू को ही अरेस्ट करवा दिया था, अब क्या वो हरकत करेगा? कोई मज़ीद डेंजरस और गिरी हुई हरकत हमें करता हुआ नज़र आ सकता है शमशेर। सो नेक्स्ट एपिसोड्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे कहने की बात नहीं है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी पता है कि अगले आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स, और मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई भी करूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे नसीहत मौसम बात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।